Selama beberapa dekade, Yavuz Eraldi telah memproduksi dan menjual roti di tokonya di Istanbul. Di sini roti menjadi makanan pokok bagi warga kebanyakan, termasuk yang tidak berpunya. Tapi kini tidak lagi karena harga-harga melonjak lebih dari 50% akibat tingginya inflasi. Dalam masa sulit ini, menurut Yavuz, banyak warga beralih ke tradisi amal yang sudah berabad-abad, yakni warga kaya mentraktir warga miskin. 3 tane ekmek askıda. Ben hemen bu şekilde notumu alıyorum. Tekrar ihtiyaç sahipleri geldiği zaman veriyoruz, bir daha siliyoruz, yazıyoruz. Alım gücü düştüğü için yani normal bir aylıkçı bir çalışan bir insan bile artık gelip askıda bir ekmek alabilir miyim deme durumuna gelmiş noktada. Anjloknya lira Turki tahun lalu memicu lonjakan inflasi yang menurut angka resmi berkisar 50%. Tapi menurut sejumlah studi independen, inflasi sebenarnya mungkin 2 kali lipat. Kemarahan atas kenaikan harga membuat warga Turki turun ke jalan. Kelompok anti kemiskinan memperingatkan warga Turki dihadapkan pada pilihan membeli makan atau membayar ongkos penghangat rumah di musim dingin ini. Pemerintah kota Istanbul yang dikuasai oposisi membawa tradisi traktiran ini ke dunia digital untuk menekan lonjakan angka kemiskinan. Warga yang tidak mampu membayar tagihan listrik misalnya dapat memposting di situs Kota Madya Istanbul dan warga lain bisa membayarkannya lewat situs ini. Her zamankinden daha fazla ihtiyaç var. Şöyle bir verilere baktığımızda Kasım ayında 18 bin kişi askıya fatura bırakmışken Aralık ayında 25 bin kişi, 1 Şubat'ta sadece bir günde 10 bin kişi askıya faturasını bırakmış durumda. Dolayısıyla da içinde bulunduğumuz şartlar hakikaten bu dayanışmanın büyümesi gereken anlar. Menurut pemerintah kota, mereka yang meminta bantuan harus diverifikasi sebagai warga yang memang membutuhkan. Sejauh ini lebih dari 300.000 tagihan telah dibayarkan lewat skema ini. Upaya wali kota Istanbul Ekrem İmamoğlu berjalan baik dan jajak pendapat menempatkannya sebagai calon teratas dalam pemilihan presiden tahun depan. Wali kota juga mengubah kota Madya Istanbul menjadi produsen roti terbesar di Turki dengan menghasilkan lebih dari 1 juta roti bersubsidi setiap hari. Antrian roti bersubsidi menjadi simbol kesulitan ekonomi Turki. Dan program roti bersubsidi ini meningkatkan reputasi wali kota di mata banyak warga. Müthiş bir olay. Halk uyansın. Uyansın. Böyle bir hizmet yok Türkiye'de. Belediyenin yaptığı dışında bir hizmet yok. Krisis ekonomi sebelumnya membawa wali kota Istanbul, yakni presiden saat ini Recep Tayyip Erdogan, ke tampuk kekuasaan. Dan para pendukung wali kota İmamoğlu berharap dengan adanya krisis ekonomi pada saat ini, maka sejarah akan terulang kembali. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.